Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 4th प्राइमरी सब्जेक्ट EVS और रात से टॉपिक स्टार्ट कर हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्मड यह ब्रोकन पकना टाटा गोब्रियो रात पड़ यथ मज कि डे एंड नाइट फॉर्मड गसन यह कित पॉसिबल गसित यमो कम वजूहत कबल कि यह पढ़ना ब्रो कोर रात अर्थ क्या प्लेनेट ऑनली अर्थ प्लेनेट ये जिंदगी पॉसिबल तिक हवा तवेलेबल आब तवेलेबल तब तमाम जू पे और अथ पे सोन यह अर्थ अथ पे डे एंड नाइट फॉर्म गसान यह कित गसान कबल कि बे पढ़ो डे एंड नाइट कित बनान अत खतर अहम जू चीज आज बे पढ़ गो रोटेशन ब्या गो रिवॉल्यूशन हम जू मूवमेंट गसान सान जमीन जरिए सन जमीन जू मूवमेंट करान करान रोटेशन ब्या करान रिवॉल्यूशन दुशवे मूवमेंट अलग अलग चीज दिवान अलग अलग ब्रेक दिवान यानी आ गई व्हाट इज रोटेशन अगर तुम वन कम व्हाट इज रोटेशन रोटेशन माने गो रोजाना गर्दिश कत वनान रोजाना गर्दिश गई सह गर्दिश इस दोहे गसान करान जमीन व्हाट इज रोटेशन रोटेशन क्या गो द अर्थ completes one rotation on its axis in 24 hours. This moment is called rotation. जमीन अपने महवर पर एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करता है, इसे रोजाना गर्दिश कहलाता है। यानी गोब्रियो जमीन हस पन्निस महवरस पर एक्सिस माने गो महवरस पर पन पूर चक्कर करान 4 घंटन मज यम सत रोटेशन वनान दिस मोमेंट आल्सो मेक्स डे एंड नाइट यह मोमेंट यह रोटेशन यानी यह मोमेंट यथ रोजाना गर्दिश वनान यस रोटेशन वनान अमी सत दो तो रात वजूदस मज यानी अगर कह तुम इस पे पृ सवाल कि सह कुछ मोमेंट्स यम सत दो तो रात वजूदस मज हेकोस वनिस रोटेशन यानी रोटेशन गई जमीन अपने महवर पर एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करते हैं, इसे रोजाना गर्दिश कहा जाता है। ये गर्दिश हर दिन होता है। इस रोजाना गर्दिश से दिन और रात वजूद में आता है। यानी इंग्लिश में द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 hours. This moment is called rotation. This moment also makes day and night. यानी इमी सच दो रात बना। नेक्स्ट व्हाट इज रिवॉल्यूशन सालाना गर्दिश किससे कहते हैं? एक होता है रोजाना गर्दिश जो हर दिन होते हैं, फिर इस पे जाना है। रोजाना गर्दिश जो होते हैं ये अपने महवर पर होते हैं, और दूसरा होता है रोटेशन रिवॉल्यूशन, ये होता है अपने मदार पर इन ऑर्बिट पर। The movement of the earth on its orbit around the sun in 365 say 1/4 days is called revolution. जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 से ही 1/4 दिन में पूरा करते हैं, इसे सालाना गर्दिश कहा जाता है। और ये अपने मदार पर ये गर्दिश पूरा करते हैं 365 से ही 1/4 दिन में पूरा करते हैं, इससे सालाना गर्दिश कहा जाता है। दिस मोमेंट मेक्स 4 सीजन्स, और इस रिवोल्यूशन से क्या बनता है? इससे 4 सीजन आते हैं, यानी हमारे 4 मौसम तब्दील होते हैं। कौन कौन से? स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, यानी मौसमी बहार, मौसमी गर्मा, मौसमी खजान और मौसमी सरमा।
یہ 4 سیزن، یہ 4 موسم جو تبدیل ہوتے ہیں، یہ ریولیوشن کے ذریعے ہوتے ہیں، یعنی سالانہ گردش کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی یہ کوشچن پوچھے گا کہ دن اور رات کس گردش سے بنتا ہے، ہم آسانی سے کہیں گے روزانہ گردش سے یا روٹیشن سے۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ 4 سیزن کس سے کیسے وجود میں آتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے جو سالانہ گردش سورج کے ارد گرد 365 سے 1/4 دنوں میں پورا کرتے ہیں، اسے سالانہ گردش بنتے ہیں کہتے ہیں۔ اور اسی سالانہ گردش سے 4 موسم وجود میں آتے ہیں، موسم بہار، موسم گرما، موسم سرما اور موسم خزاں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے یہ 2 مومنٹ پڑھے ہیں، 2 حرکات پڑھے ہیں، روٹیشن اینڈ ریولیوشن۔ اور کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ مکمل کرنے جائیں گے چیپٹر کے کس طرح دن بنتا ہے اور کس طرح رات بنتا ہے، اس کے لیے پورا ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے۔ مگر تھوڑا بہت اس کے لیے یہ کہیں گے، روزانہ گردش کے دوران جو حصہ سورج کے سامنے رہتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کے پیچھے رہتا ہے وہاں رات ہوتا ہے۔ روزانہ گردش دوران یس آفتابس کن روزان تتہ دہ آسان، اور یس آفتابس پتھ کن روزان تتہ روزان رات۔ امید کہ تہ آسہ سبق اصل پٲٹھۍ سمجھ آمت، یاد کرنٕچ کرو کوشش۔ شکریہ۔